Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan Jonti Seydou ambe belle jele fo nugo waliman do marhabu sele ka do antigira anga keneka la dala jemo envers seben wura minu umbi la dala bolike Jonti Seydou ka do afora ko anga ba ma yele ma bamangana ni fili kera ni kuma fa na ma fa fochugula Jonti Seydou ka do ta on noyi o ye seben kela sabula seben kela na e kalmu trindi fi mani je mani tomi on ba nyini ka belle jele de nyefo o ni fili kera be Jonti Seydou ka do seben kela do mo ka koloshi na mi min lakali an b'a fɔ an y'a bɔ nin sɛbɛnfura in kɔnɔ min y'a sɛbɛn o tɔgɔ in o bi kɛ o do dɛ o tuma a ka faamu tarafata in anw ka ko dilanlen tɛ an ka sɛbɛnni yɛrɛ tɛ Jonti Seydou nka a bɛ bɔ ni kunnafoni caman ye jamana kunna tiɲɛ b'a dɔw la u b'a fɔ k'a dɔw tɛ tiɲɛ ye nka a mana tigɛ Dawuda da la Jonti Seydou a bɛ kɛ sababu ye ko dogolenw ka dɔ min ye politiki kuma ye sɔrɔ kuma hadamadenya kuma Jonti Seydou k'a dɔn kabako kuma nin damanda de bi sɛbɛn a wa sɛbɛnnikɛlaw fɛ sɔgɔmada in na bi ye ntɛnɛ ye duwaku daminɛ dugubakɔnɔma de bi giri ko fatɔ Jonti Seydou bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ ka taa so n'an ye ɲɔgɔn goro bolofuranjɛw la i ye min fɔ o de don ambutaji n'o daminɛna sa a na k'i ɲɛna ko fa bɛ dugubakɔnɔma la Jonti Seydou mobilitigi ko mobilitigiw ko dɔw ka suma denmisɛn k'i bulugusu dɔ kɛrɛda fɛ baraw karaw wa u bi karaw kɛ ɲɔgɔn na wa bolo sɛri ɲɔgɔn ye Jonti Seydou a bande o katatigini o ko fa bɛ mobilitigiw la o aw ka suma nin ye hɛrɛ sumaya ye ne ka teli ka tɛmɛ aw kan n ka ci ka ca Jonti Seydou moto taxi moto simple olu ko fa bɛ aw bɛɛ la ne de ka teli aw bɛɛ ye ne ka teli aw bɛɛ ye Senama o bi karite parata aw bɔ Bamako filɛ dɛ Bamako ɲaminen koyi nɛgɛw kɛrɛfɛ ne bɛ taa an ka so mini Basabugu maa mi wele koyi maa si mi wele kana Bamako e bɛ taa so mama ne wele o ta ye maa yi wele kana de diɲɛ dɔ ne ma ne wele k'i kana mun kɛ gafe kɛ gafe kɛ n ko aw yɛrɛ de duguba kɔnɔ na a ye duguba na in kolo a bolo de anw ka bɛlɛdukaw n'i ye Bamako jalenba ye bɛlɛdukaw don a baarafin a sobajɔlaw ni a menuisier kuwalew a n'a nafolotigi n'a banaw bɛlɛdukaw don i fili la dɛ kabili i fili la dɛ n'i ye Bamako kelen ta saga kelen an k'o mara fura feere la furabulu feere la ɲɔkala sɔkala feere la bɛlɛduguka min mana ɲɛnabɔ kow la jago la o bɛ kɛ ku feere la ye i cogo dɔn buguridalaw bɛ an ka buguridalaw bɛ dɛ min taara fɔ ko Mali ni fɛn in k'an b'u ti a yɛrɛ na yɛlɛ o la o ka sɔrɔ i kundi a don da la i dɔgɔnin kun bɛ yan Amadu Konare a ko tuma min i donna kaso la k'a fɔra k'u ka jiri fura dɔ ɲini ko n'o taara ko n'o dir'i ma k'i ko k'i bɛ bɔ ko jilangɔku u y'o ɲini bɛlɛdugu bɛɛ k'o ma ye ne ko fɔta Mamudu n'a sɔrɔla i labɛnna yamaruya di Jara Safaria Naam Daba Tunkara sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma ayi nka sɛ bi kɔrɔ dugu tila ma kasi fɛ o ye tiɲɛ ye n'a yer'o la a bɛ fɔ k'a fasana ko sɛ nɛlɛtɔ don a ka kɛ naji ye n bala cogo bɛ di Jonti Seydou n'i y'a ye n kulela ka nin dɔnkili in da a ye hakili jigin don gɛlɛnw de la Jonti Seydou Mali a rasamaniya caman kun ye sɛgɛn ni fantanya de ye o de tiɲɛ mais min bɛ ye maa min Bob Marley ko b'a tɛlɛ fila fili la jini kelen saa kalo tɛlɛ fila bɛɛ jini kelen de bɛ jaliden la Kwarasaman a nɔgɔlen ekulusi wɛrɛ kun de ye o a bɛɛ n'a lajɛ kun sunana wulu b'o ɲimi koyi i ka ɲimi n'a bi da n'a bi wuli Jonti Seydou don dɔ la ne de taara ɲɛgɛn na ko Mengo ka jini bɔ k'a da kogo la fiɲɛ sina k'a yuru k'a jigin a nana jɔ a sen fila ka cak a ma bi ma girin ko n b'a da Ala ni nɔgɔ fɛ a sina ka mɔɲɔmɔɲɔ ka kari de caman ka rasa ye sɛgɛn de ko ye n b'o f'i ye bi jaliden dɔn
angeme kanga senge maske kanga senge maske ni arasa yayi e do rete kulijigele go amadi Allah al kulisi na do ase flakati no senge me make go ko do logo e ngome ndura ka do asina ka mugungu de ala ni no go ve Jara Safaria Arasa o ministro Fabi si arasa ola on de ku arasa yere ta kalo telefla ku jigile bila am to ka sugoro no ani ko me ma ku jigi monomoro o ma ni yo ke di mo ko bitugi no ve Allah jelde ko chama ge ku Jodi Zedu ne be mbolo buwaka do mbi woni sebe mi nu ka malende pana kanabla Jodi Zedu minya anga soro asekulu ye ubaka usebe koroson Jodi Zedu ka do makundi miri mini mi bi se ka ke ubara ko kewele de boloda Jodi Zedu ka do soro ase were chetani wolovla okumbe bamanju bolo udogoledo ani sibilikele mata ani shegi do akufuranje na Jodi Zedu ka do delita la awa benganda la be ka tu wo be ja ku ya ka purtula tak Jodi Zedu semene kala ko akika do mali sorasu uye kaleka mindi anu ku be kewale minge Jodi Zedu ka do ademe telembe ku segere kabla sorasi fama dabali bele jile tigele do ubla nembe bara meno kase ka gun odela minye juma do ye ikado minye mata ani shegi mingumbu bolo Jodi Zedu ka do umine na katu jira jamana kundigila Jodi Zedu ka do jamana kundi ko ako fota ako minye mali dewnye ubu ka sorasu fe hakilna mina usile meka sorasu kono hakilna mina ni dedu Jodi Zedu ka do wabi kale ninga nyefo nyemaye mawo mano mina ne do ko mi ma toka na otage akelen di yeble mali save akara mali denyo akara dunanye Jodi Zedu ka do ba bele jile dogo ni boshi ningu du trima semani kala ko ni ngwe ngera sababa ala ni sorasu ka bulika joni chesiri sabula ni keleble yere te ni matasuma ble da jahadima tege Jodi Zedu ka don hakaja utu yere damado semani kala ko yoro nu fanga kunga bo yoro nu degale kundo mali sorasu yu fura ka bo yoro la Jodi Zedu ka don nu biboli ubita ka bulo fe bele jileto manivi marafa ukan nafulu Jodi Zedu ka do uka agwa sebenguru semani kala ko bi digi Bagaba do chela ateku tabali nzambe olu de ma foko e bidaye olu yere abana etanye don la haula wala quwata Jodi Zedu semene kala ko ni otage nunu mblale mo kamana gwana ni otage nunu mina na yoro mi yere la mi nye sora to abusoro rasu ye olu de kumbo laminu na fa bele jelela opma ma bi yere nyininga no ko to abu ka janvan bala wa otage ko to abu yere de ba jukoro la wa nyingale to mebe ni ngunye sebenye anye mimbo independent kono akabi bolla Dabatumara Namu ite mo nga klona ini flaundo min diga do bi boni sebenye amu mi ma le repère parce que ba no ye Idrissa Maiga ye niya ka sebenye Idrissa ko mu ka jamba jugu nu ka dana jugu ya anachi uda zeni ba foko goyo sabula ko uchekele akelembe feminye ngananye na ija afanyu anata badeuna anyu anata muso wara deuna to ujamanaka Vladimir Poutine pop l'Union soviétique l'URSS Dobrigin Karasho Poutine. Assimika Poutine. Poutine, c'est le même. Non, c'est Assimi, le Poutine de l'Afrique. Le Poutine d'Europe, ça c'est l'autre Poutine. Ça c'est Vladimir. Karasho. Dobrigin. Preparabouten. Il fait qu'un matin de voix. Non, tu n'as pas le niveau. Et derrière ça. Et moi j'ai appris l'allemand. Allah, bon, il va jouer à là. Auf Wiedersehen. Au yo de kala. Abdul Wiedersehen, obi ma ke allemand kala baye. Mami mbe rishi ke. Mi nye rishi jamana ke. Na bi rishi fo iko bamananga. Na bi rishi fo iko flaka. O labal nyangi. Et labal nyangi. Là, il a fait 8 ans en Union soviétique. Il a 4 diplômes chez les Chitekele. Bon. O rishi kala de ora de ajugo ta akara bakilu
te ka dɔrɔmɛ di c'est soviétique c'est urisu ka wari awoke ati sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Vladimir Poutine ye tubabuw ka dengele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɔgɔn na cɛ tɛ yen u bɛɛ lajɛlen bi siran ɲɛ Poutine to a fɔli kɛnɛ bɛ kɛnɛ na n'i ko Vladimir Poutine cɛw jɔlen kɛnɛ ka cɛŋana Europe cɛŋanaw dɔw bɛ sugunɛ kɛ a tɔɔrɔ dama u bɛ sugunɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Poutine dun kun ye kangari da koyi a ye kangari da Faransi ye ka kangari da États-Unis ye tubabu jamanaw a bɛna ta a y'a cogo dɔn jamana min ni ne bi danbɔ n'o ye Ukraine ye aw ka marimafɛnjugu a bɛ ka na n'a ye dɔɔni a bɛ ka gala Russie frontière la a y'aw cogo dɔn ne tɛ kɛlɛ fɛ dɛ a kana n dalakɔrɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko o kuma min n'o fɔra tubabu ye olu kɔni y'o jati sirankan ye Vladimir Poutine a ma kuma waati min na n'u taara sigi kɛ k'a fɔ fɛn min ye Ukraine yɛrɛ de ye dɛ a bɛna don OTAN tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛlɛbolo jugu min bɛ yen ni binkanikɛ jɛkulu don minnu taara bi Syrie kan minnu taara bi Libye kan minnu bɛ yen n'u taara bi Iraki kan o kɛlɛbolo jɛkulu binkani jɛkulu ninnu de don n'i y'a mɛn OTAN binkanikɛlaw don o cɛ ye Poutine ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔdasi kulu ninnu diɲɛ de bɛ wuli a tɛ ɲɛ o wa u ka subahana marifa ninnu a kelen bɛ k'a dasi diɲɛ jamana bɛɛ ma Europe dugu tɛ yen nucléaire wa nucléaire bombe nucléaire i b'a dɔn a dasilen bi n'a i bolo da bitɔ kan a bɛ Faransi wuli ten ala k'an bɔ a bolo a ma ɲi dɛ yɔrɔnin kelen naam sɛbɛnnikɛla ko a ye kangari da a kana n dalakɔrɔbɔ n ti kɛlɛ fɛ a y'a to an ka bɛn an ka sigi ka diya a kana Russie menacer sabula Russie ye jamanaba de ye anw ti sɔn maa si kana fɔ k'i b'anw bagabaga a k'a fɔ OTAN ye États-Unis ni Faransi Grande Bretagne u faralen ɲɔgɔn kan ani Allemagne ne kelen ti sir'u ɲɛ a y'o f'u ye a kana n dalakɔrɔbɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu jugu min bɛ yen n'o ye OTAN ye Organisation Atlantique Nord kɛlɛboloba de don min ye binkani jɛkulu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ni baara minnu kɛra o kɛra sababu ye fɛn min ye tubabu tɔ minnu bɛ yen olu kana fɛn min ye Poutine kɔni ye kana dalakɔrɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɛlɛbolo ye a ma ɲɛ min kɔ Poutine ye kɛlɛ wuli sabula fɛn min ye Emmanuel Macron a yɛrɛ wulila a y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ko bɛ Poutine kɔnɔ avion kɛlɛkɛminɛw fɛn min ye filaw ye avion minnu bi pan minnu bɛ n'o ye u ka batoba ninnu ye sumarew Poutine y'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ ɲɛsin Europe ma ala daga nin kɛ u tɛna ɲinɛ anw kɔ sa u ɲinɛ an kɔ u n'u fila de bɛ ɲɔgɔn na sa e y'an to an mɛ parli ni Jean-Yves Le Drian u ti Mali tɔgɔ fɔ bilen o Sɛwukaw ka duwawu minɛna o duwawu fɛn fɛn kɛra u n'u filankɛ filɛ ɲɔgɔn na Kita ni Segu ni Macron ye cɛ ye a ka kuma ba fɔ nin ma i ye duwawu fɛn fɛn kɛ yan ala k'u ɲinɛ an kɔ ala k'u ɲinɛ an kɔ fɔ tan Faransi 24 wa 26 u bɛ journal kɛ k'a ban dɔ wɛrɛ t'u dani kan a bɛɛ sɛbɛnni bilenman nka a ma foyi y'a la ɲinɛ an kɔ an ka duwawu minɛna Poutine ala ka ɲani biw kan min b'u ɲinɛ an kɔ ya Rabbi o kɛra sɛbɛnnikɛla ko ye Poutine dalakɔrɔbɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Poutine kɛlen k'a ka kɛlɛkɛminɛn fankelen k'o ɲɛsin Europe ma o yɔrɔnin bɛɛ Emmanuel Macron palaka a bolila ka taa k'a mago bɛ Poutine na a jiginna aéroport la a kɔrɔ ko Poutine b'a kunbɛn Poutine ma taa a y'i sɛnsɛn ka na palais la palais donda la a kɔrɔ ko Poutine b'a kunbɛn sɛgɛ a y'i salo ka don salon kɔnɔ a nana Poutine jɔlen sɔrɔ a nana cak salon kɔnɔ a kelen pewu bi salon kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a bolo d'a kɔ k'i jɔ ka Macron kɔnɔ Macron nalen a ko Macron ma sigiyɔrɔ k'a fɔ an ma ndengu ɲɔgɔn o tɛ koyi a ye Macron sigi tabali dɔ kun na a yɛrɛ sigi tabali kun na u ni ɲɔgɔn cɛ ka ca mètre 15 ye tabali jamanjanba n k'o kɔrɔ de ye n di filɛ foyi mais le monde part en cuir le monde part en cuir Macron a fiɲɛ bɔra sɛbɛnnikɛla ko Macron ɲɛ kumana ka kuma a tilalen Poutine sina ka a bolokɔniden da kɛ ka tabali kɔngɔnde a ye nin de kɛ k'a kɛ komi a bɛ tabali kɛ jɛmɛ ye ka Macron denmisɛnnin filɛ k'a fɔ Macron ɲɛna a bɛ min na a b'a dabila n'a ma dabila a bɛ ne y'a dan o ma cokiri sɛbɛnnikɛla ko Macron taara u taalen Macron taara cɛya kuma fɔ ani fɛn min ye États-Unis ye u ye cɛ 800 bila ka taa Ukraine an b'a don ta an b'a bɔ ta o dugusɛjɛ Poutine ye kɛlɛ wuli kile 3 a taara dɛgɛ min Kiev Ukraine faaba kɔnɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye faransi ye u siranna sira yɛrɛ tɔ nana juguya ni mun fɛn ye fɛn min ye u ka misiri min bɛ yen misiri min n'o ka jugu bɔmu atomiki a ka farin n'o ye siɲɛ 19 o bɔgɔden de bɛ Poutine bolo a y'a bɛɛ da ɲɛsin États-Unis ni Europe ma bi ala k'an bɔ a bɔra ɲɔgɔn fɛ k'i sigi k'a butɔn dɔ jɛ ala kana ci dɛ n'a dimina a b'a sigi dɛ sɛtɛnɛ kana don an b'a deli ala kama a k'a fa n'a ba kama Poutine ka sabali koyi o m'a laɲini wa non a ka sabali non u bɛ segin u kɔ a ka sabali an y'a deli a k'a kɛ nabi ɲuman a ka butɔn tigi ala kana ci koyi ni butɔn dankɔrɔ sisan min bolo d'a kan sisan n'i y'o kɛ i b'an bɛɛ fa dɛ o ye diɲɛ wuli ala ka ni ci a k'a bolo bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko Poutine yɛrɛ bɔra ka kuma a ko fɛn min ye Faransi États-Unis OTAN jamanaw Grande Bretagne k'olu ka baara tɛ foyi diɲɛ kɔnɔ ka bi maaw kan se tɛ jamana minnu ye o bi bi olu kan k'o kɔnɔfɛnw da k'ale ti diɲɛ n'a ye k'u bina Iraki kan yan ko arme de destruction massive bɛ Saddam bolo u taara ka taa Côte d'Ivoire fu ka pétrole ta foyi ma ye u nana ka na bi Libi kan ka Libi ci fɛn ma ye Yougoslavie u taara o ci o cogoya kelen don u nana bi Syrie kan ka Syrie ci o cogoya kelen don a ko ni dɔ ye den ye I ka territoire banga do Ukraine ni min vale do afana basinji la ni fale di basinji la I ka pali kuma gelen fɔ irisi bo fororo o tlenga bana goyi nam Fransikaw ani fɛn min ye États-Unis ye ko aleni cɛw naloma de an de kɛlɛla an bɛɛ de ɲini kelen k'i ka kɛlɛ kɛ awɔ an bɛ min ɲini Poutine fɛ bi o ye sigi ka fɔ ye kelen k'i ka kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin ko in bɔkun malidenw ye dɔw wɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ b'a ka nafa sɔrɔ nin na sabula hali bingali ko kuma min n'a b'an ka jamana kɔnɔ Fransikaw fɛ Poutine nali min filɛ nin ye Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye tubabu surasi minnu bi yan a ko bɛ jɛ jugu la k'u fiɲɛ bɔ fusa filɛ nin ye an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli la ha Poutine Joti Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma rayon nɛgɛso rayon kisɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kantara Famodi ko Jɔni Sodi k'a dɔn nin min bɛ sen na dɔgɔyama kɛlɛ don nin min bɛ sen na jɔnmaaya kɛlɛ don Jɔni Sodi nin min bɛ sen na bingani kɛlɛ don Mali kɔnɔ cɛ min fana ye wulikajɔ bolo da k'i k'a da tubabu bile la Choguel ko k'ala Mayiga o ka fɔ o kana kɛ maa dimiko ye o kana kɛ maa tɔɔrɔ ko ye Jɔni Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Choguel ko k'ala Mayiga politiki dɔnbaa don maa kegun don a kalannen Jɔni Sodi a ka cɛsiri wulikajɔ bolo kan o de kɛra sababu ye fɛn caman kɔni bɛ senna bi o ɲɛ ka se ka dɔn nka yalima janfa tigɛlen don ka Choguel kɔnɔ wa ɲininkali to bɛ bɛn ɲininkali Jɔni Sodi k'a dɔn dabalijugu ni fɛɛrɛjugu munumunu salo kuma langolo bɔ Jɔni Sodi k'a dɔn maa minnu tɛ se ko la maa minnu ma deli ka ko dilan minnu tɛ se ka ko yɛrɛ dilan abada n'o bɛ politikimaw la Jɔni Sodi k'a dɔn olu ka wulikajɔ cɛmancɛ fanga a kɛra kelenya ye cɛmancɛ fanga ti ɲɛ nin cogo in na bɛɛ lajɛlen kan ka wele Jɔni Sodi k'a dɔn kuma fɔra inclusivité o don a tubabukan de y'o ye Jɔni Sodi mais inclusivité ko kuma min bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen b'i n'u dɔyɔrɔ ɲini sabula a dɔnna k'a fɔ a ka ja min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye fɛn caman bara ka ɲɛ wa Mali yɛrɛ bara ka dilan Dr Choguel ko k'ala Mayiga a dulokiba b'a kan na min ye transition ye CNT la Jɔni Sodi k'a dɔn a wa bɛn kelen kun don kabini bi tɛ mars kalo tile 25 ko wulikajɔw ani taamasiyɛn kura minnu bɔlen don politikimaw kun y'a jira k'a fɔ n'o don kɔni sera o b'a jira k'a fɔ fanga tɛ yen o waasa olu ka se k'u da de u ka wele Jɔni Sodi k'a dɔn dɔ ka d'u ma jɔyɔrɔ ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko o dɔɔnin min bɛ d'u ma u jɔrɔlen don fana ni Choguel ko k'ala Mayiga bɛ yen u b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ani dabali o dabali tigɛ a tɛ ɲɛ o tuma mun de bɛna ɲɛ an ka dabali tigɛ ka nkalon da Choguel la Jɔni Sodi ni Choguel ma bɔ yen n'a ma furan ni cɛ kaana gɛlɛn an tɛ fɛn sɔrɔ Allah o don tant que Choguel bɛ yen foyi tɛ dun fɛ wa o don u bɛ sa de ko ye Choguel bɛ taa dɛ a bɛɛ ni sa bɛlɛ cɛ cɛ wo cɛ magara Choguel la non inclusivité inclusivité an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan ni min bɛ kɛ directeur ye ka kɛ directeur ye place tɛ yen ministre fa b'u la o mun ministre de quoi munna u ti premier ministre ya di cadre mɔgɔw ma an ka taa an ka baara la ka premier ministre di cadre mɔgɔw ma mais toi là tu nous fais reculer inclusivité ne veut pas dire anarchie aw fana aw ma élu koyi attention vous n'êtes pas élu an ma élu anw de ye Faransi gɛn
anw ma eli anw de bi ka fanga bi Ala ka hinɛ na anw ma eli anw de jamana bɔ bolo la anw ma eli sɔrɔsiw kelen bɛ ka san sɔrɔ bi nga ma eli qui dit mieux démocratiquement ma eli démocratie est tiɲɛ san 30 kɔ démocratie tɛ tiɲɛ et 30 et quelques années démocratie Mali kɔnɔ donne-moi quelque chose min ba boda be min et autour de la constitution de Koko démocratie qui fait aux élections qui fait la constitution le peuple et qui est le peuple c'est nous tous cadre bala alors le peuple minga kuma bi mine peuple jama bi yoro mi wa ou bien jamanda joy ne nyinga jama bi yoro mi o de ka kuma mine kadi wa walma jama tero dum mine kadi jama de ka kuma bi mine aujourd'hui le peuple est avec qui peuple clalé do n'importe quoi dobe Assimi Goïta ni Shogel ko nga do fene be cadre ko de peut-être ni Moussa Mara no fe et ta fayira Basabugu ko ni il là-bas ici ta Basabugu ni mu shuila o ka tili dai ka chamanye par Nozomu on verra bien c'est pas obligé de passer par Jean Sedou ni ala fait mi duguje marché ko kumbe anga tinyetieni fo nwanyi do mi Shogel bi kuma Nations Unies na ka fo France tara ka ando sangaba wulo vlala yu tunanye Jean Sedou ma ku disigina ka fo France ngem se kan bo ada jaranye okele cadre wo fenêtre wo jarambe goy et alors aye tienfo ngo do baraka boli ku bi français se kada bi awo kada français do mana bi janzoro bi obi jawye do ko visa menene do lawo passeport menenu la awo jura me kev ko kadda ate amurangedu awo amurangedu mendu ando ko so furule ndama joni imamu demso yin furule ndama an fate imamu yewa non imam tene fayde ne korka du ne fadu nga wowo bon ne do ko so furule ndama okay Fatimata Diko voilà na bibi chugo do me demine de abo Josi Jedu ko toro Shogel ko kala maiga ala ye dugu jebi Josi Jedu ka do mati ko kile kumbe Josi Jedu Shogel ko kala maiga ala yele menaye o fa bamandi Josi Jedu ka fo iba bo ka bi itese sabla kile min bole do bi o ye Assimi Goïta ani Shogel bi kale na bi kuma ni Assimi de ni Assimi bi kuma abi kale ni Shogel na ye maminja doni mina ka yelema na ma maminja tote jamana en bi bo atama sira bi bo ka je pass ni mason an ba tama ifu ka ki shudo ka tana nyere abeni sa meleche mais ce n'est pas la dictature c'est pas une dictature c'est une question de principe enseigne ça ambele te malidewa Mali ambele tayo non il y a des Ivoiriens des Burkinabés parmi nous ça ce sont nos hommes politiques mais non mais je te jure mais tu doutes de la malianité du cadre du Mali. Mais bien sûr. Franchement, jamana bi bolo mina abora ni mina ka tugu nyongo ni ma ko halibi ke ba nyina anga sagola anga dute ka malien yala. Très honnêtement. Toi là tu n'es pas neutre. Ni wuye sebanye anyemi bo rayon kisa kono akabi bolla. Mambu. Jeka pip kaka prefon la kodon. Nege kanye tan flatera Bamako. Kafo diginew ka bonya masegi be awye. Jeka pip kaka prefon la ko. Mbala chogo bedi. Dawatu ngana nebi ntega do. Mi boni sebanye angomi ma zeniti bale. Boubacar M Dabo niya ka sebanye. Boubacar M Dabo ko. Mali chamanjala fanga aburu jali ana sengoroma cheli. Ni bela jele bara gwanzaye. Kabula. Ni nye bela jele jera kai semvlache. Ni kolokon dengele be ala bolo tibi. Ateke. Mali. Anyama no yo colonel Assimi Goïta ye. Ta se fe menye docteur Shogel ko kala maiga kama. Ninje flaka wuli ka jonu ka chesiri. Akalembe sababu ye fe menye nikuraye ka fiya Malila. Sabani gala ko nga fe menye Mali burujaba ni Mali jamba bouye. Farafina ana daboloka. Fe mengoni Boubacar M Daboko. Farafina koni daguka. Marakala zote fly bina jado. Alassane Dramane Ouattara ale debe jejugula. Mali ninga jamba. Sabani gala ko Alassane Dramane Ouattara ka jamba dara keneka sabula fe minye ibeka kabo bira Mokhtar Wani ani bandao nana ulujo roma ngolo fa tegara foro lukunga Alassane de kara sababu ye ku bo jamana do nga siraka ni ngubla farasi kan siraka katu do filila o wolola mina o donembe wolola ni cheduru no ye Assimi Goïta wolola blay maiga fe minye Modibo Kone Sadio Camara Ismaël Wage olu fara la nywanga ni ya rectification kata fe minye bandao fanga ye ko
Sango BP bandaw yɛrɛ k'a minɛ ka taa bila a ka foro la a nɔ na tuguni ko ma kɛ a b'a ka foro la o non bandaw il est trop peng aw kɔni non n'o tɛ wari b'a kun bi cɛkɔrɔba i ka bɔ nin ɲani in na anw ka dugu ni bala ta e nɔfɛ hali k'i miiri jɛnden dɔɔni a dɔ b'a la o dɔ b'a kun bi dɛ mili de yaara de b'a bolo o tuma ne bɛ taa a baro a ka foro la han min kɔni ta garikɔrɔw bɛ jɔ a ka foro da la sisan ayiwa naam a bɔra yɔrɔ in na o a ka sokolonin bɛ Jelibugu la a t'i ye bilen a kɛra bana ye a yɛrɛ jinɛ de bɔra bandaw ye bandaw ye wo ye i kɔnɔ gannen nin dakabana bazɛn baw i kɔnɔ gannen borode baw i b'a sɔrɔ a yɛrɛ cɛ tigɛlen bɛ a ka bɔ a ka ja ne ko Ala kɔni Ala de jinɛ kun bɔra cɛkɔrɔba ye koyi ni Ala kɔni ko k'a bɛ yɛlɛma kɛ wa yɔrɔnin kelen don min a bɛ bɔ télé la ko nin de Mali président ye borode dépassé le nom borode kɔrɔba allo dessin o ti sɔrɔ sugu la bilen mise quoi o dessin ti sɔrɔ n ko kɔfɛ de jo tɛ nin na dɛ a kelen président o kɔfɛ de fini bɛ taa tigɛ Fatumata Numazana de fɛ Samsara fini bɛ taa tigɛ yen belebele naam Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bandaw ye o bilara kɛrɛfɛ tɛmɛ kɛra ni baara ye kaba o kɛra kaba Alassane Dramane Ouattara ani bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna fɛn min kɔni ye CEDEAO jamana kuntigiw ye u su ka bila Mali la Faransi ka laɲini kɔnɔ fɛn min kɔni ye Alassane ye a y'o baara jugu de kɛ Mali bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogo min a kuma gɛlɛnw a bɛ bɛɛ lajɛlen bi bɔ Alassane de da sɛbɛnnikɛla ko a bɛna taa Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw yɛrɛ dama bɛnnen bɛ nka Alassane ta tɛ dɔwɛrɛ a bɛ Faransi de ka baara la sabula Faransi jɔ don ale kɛli ka fanga sɔrɔ ka sigi Faransi de y'o sababuya Alassane Dramane Ouattara don min yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bi gɛlɛya Mali bolo maa caman y'a jalaki k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bi fanga juguya la olu bɛɛ lajɛlen ladonnen b'a fɛ dɔw ko Boubou Cissé dɔw ko Karim Keita dɔw yɛrɛ bi to a caman fɔ nka cɛ laban min nalen bɛ catiribɔla in n'o ye Ibrahima Kamara ye min ko fɛn min ye mars kalo tile 25 ye k'o ka ja kalo tile 28 o tɛ bi ye wa bi de élection tun kan ka kɛ o CEDEAO ka date la le 28 février ko k'a daminɛ bi la k'ale ye Mali président civil ye ale sigilen bɛ Côte d'Ivoire Zoyi yan Zoyi Ibrahima Kamara min bɛna fiɲɛli la ale de don Aniya tɛ de ne Aniya dɔn dɛrɛ e b'a dɔn wa i ko n tɛgɛ ci zo de don Aniya bina muso k'a ka wari ɲaami dɔɔni de b'a jɛ miliyari la n da donna na n y'a wele ko Aniya n t'a fɛ ka fɛn f'i ma i ye Kamara ye ne ye Tunkara ye muso ka wari d'a ma non c'est à dire que i b'a dɔn ko in kɛra n ko tiɲɛ t'i fɛ sa n da n'a da n ka jɔrɔ u y'a minɛ k'a don kaso la yan min'a dɔ b'a bolo y'a minɛ n'o ko k'ale ye mun ye ko Mali président civil a minɛ ka diya nin ka tɛgɛ da ɲɛ kan sabali a bolila o Aniya ko nin ye maafu da ye Aniya Ibrahima Kamara a ye dunu gosi ka kunnafonidilaw wele a bi kuma jabarani fɔlɔlaw kan a b'i disi gosi fɛn min ye 28 février bi ntɛnɛn Mali président kura ne don président Assimi Goïta i dɛsɛra i bi taa ka bɔ yen ne bi k'a ye a bɛ k'o fɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen jaa polisiw bɛ k'a bɛlɛ a sɔminen k'a fɔ polisiw bɛ na Adara non ale ka problème ye i b'a dɔn c'est une manière de taper Alassane Dramane Ouattara c'est-à-dire ne b'a dɔn homme d'affaires tɛ yan n'a taara Abidjan ka nin kuma ba in fɔ minnu di Mali fɛ olu b'a wele donc a b'a ka politique a bɛ yen bila sa ka taa Ghana lui il s'en fout c'est pas son problème a bɛ gosi kɛ Alassane fɛ wa a taara Ghana de dɔw ko k'a bɛ yɛlɛ non yen de y'a ka siège o n ko n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci document à l'appui preuve à l'appui e b'a dɔn muso min ka wari juru b'a la a tɔgɔ ye ko Rose a ye chèque ni chèque min kɛ 2 chèques a copie bɛ ne bolo Aniya bɛ se ka kuma anw ɲɛna an ka président a banna koyi sɛbɛnnikɛla ko wa kamalen bajugu kamalenba don an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko fanga ko miɲɛ bɛ minnu na dɔw kun kɔrɔtɔra sa o maa dɔw bɛ olu kɔni kun nisɔndiyara u ko zeni kɔni an ma don yɔrɔ sɔrɔ Assimi ni Sogɛli kɛrɛfɛ an na don yan dɔw kun y'u ka CV labɛn koyi yɛrɛfasu don a y'a yɛrɛ lafiya nin jɛ in dɛ a ye maaw jigi tigɛ nin dɛ sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɛ ka taa u jɔ pulukusu o y'a sɔrɔ a bolila dɔw k'u y'a ye Ghana frontière la
yɛrɛ ko a ye Ghana cɛci ka taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Anya kɔni Anya Ibrahima Kamara o fana kɛli ka nin wale in kɛ Ado ka jamana kan maa caman kɔni Alassane Dramane Ouattara jalaki sabula nin kuma a mɛnna dɔgɔkun kelen a bɛ ka nin kuma in fɔ a ka jamana kan mun na a m'a minɛ joona a ko ne filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Zénith kɔnɔ bale Yosi Sedu dugu kɔnɔ te mana caya ka ban maa t'a ɲuman n'a juguman dɔn n bɛ te fila f'i ye te fɔlɔ fila dama awɔ te zara te wɛrɛ bɛɛ senna bi te Aïcha je t'aime moi Aïcha abana ayiwa ne kɔni bɛ min o ye nin ye arawanteya n ko ne bɛ min kana kuma te bagibini be ne bɛ min te baramuso be te flecha be nka te tɔ f'i ye ka taa fo n'i b'olu min ne bɛ min y'o de f'i ye dɛ ne bɛ nin bɛɛ min te siminda be o fana ka di e tɛ te min na ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara naamu tori nɔbɔ kuma y'a jima ye siga t'o la n'o tɛ n'a ji jara a taa fa ti dɔ dɛ bala cogo bɛ di Yosi Sedu fali n'a kɛra balabile ye o t'a kisi donni da ma Yosi Sedu k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnni kɛba a to a de ko Yusufu Zɛdi Yusufu Zɛdi ko Yosi Sedu k'a dɔn mɔɔw jigi kun ye a wa boisson dilanyɔrɔ min ye Baramali a kɛra jigi waro ye yalima Baramali yɛrɛ boisson mini yalima maa man k'i jan don a la wa Yosi Sedu k'a dɔn san 30 baara kelen u kɔnɔsu bi ko don o don ka taa fɛ kuma bɛɛ i n'a mɛn k'a fɔ Baramali a ka nin boisson in bita Yosi Sedu k'a dɔn fiɲɛ da y'u ta ye yalima u dɛsɛra wa a taara u ti baara de dɔn bilen Yosi Sedu k'a dɔn nin ɲininkali in tɛnku bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na kunnafoni di sɛbɛnkura minnu bɛ yen restaurantigi dɔ i k'a dɔn jama firilen don a ka restaurant kɔnɔ Baramali boisson i k'a dɔn a baara k'a dayɛlɛ ka di mɔgɔw ma Yosi Sedu k'a dɔn dumuni kelen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a nana bɔ boisson dɔ ka Baramali ka boisson dɔ nɛgɛkunguru de bɛ boisson in kɔnɔ hala duguma tɛ a yɛrɛ y'a jira diɲɛmaa na Yosi Sedu k'a dɔn muso in kamana ganna kabini o kɔni kɛra Baramali boisson minbaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔla Yosi Sedu sabula kuma bɛɛ dɔ bɛ bɔ fɛn dɔ kan nka hali ni mɔgɔw kun b'u da de Yosi Sedu n'a tɛ dabila a tɛ dabila i k'a dɔn a ɲɛna fɔ sa mɔgɔw k'u janto a la Baramali Yosi Sedu k'a dɔn ayiwa min ye muso in ye boisson min n'a y'a dɛlɛ ni nɛgɛkunguru bɔra a kɔnɔ a ka o boisson i k'a dɔn a kun ye boisson fɛn o fɛn sa Baramali la a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ma taa n'a yɔrɔ la n'u ye min dayɛlɛ o kelen don n'u ye min dayɛlɛ o kelen k'a dɔn ala Baramali na mɔgɔ fa koyi ko k'a bi bɔ yɔrɔ min yen ne don wa yen do kɛ Fanta bouteille ni manama ninnu n ko yen do ala an dun b'o kan dɛ ayiwa a fɔlen filɛ sa o hali an b'a min su dibi la n'i b'a min kɔni n'i m'a tɛntɛn nɛgɛkuru si kɔnɔ dɛ Yosi Sedu k'a dɔn Mali min ye nin boisson dilanyɔrɔ in ye n'o ye Baramali ye san 30 mɔɔw ɲɛna ale kɔni kan ka yɛlɛsa ka ko caman kɛ Yosi Sedu k'a dɔn a ka boisson mini degunba fiɲɛba cɛ o cɛ min jan don Baramali boisson mini na Yosi Sedu k'a dɔn i bɛ kosi yɛrɛ ma sabula ni nɛgɛ tɛ min kɔnɔ jirifara b'o kɔnɔ ni jirifara tɛ min kɔnɔ i b'a sɔrɔ buteli nɔgɔlen don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ye boisson na bɛɛ n'i y'o ye cakɛda la dɔrɔn a ta tiɲɛ dɔ don a ko an bɛ donnin minɛ ko bi Baramali yɛrɛ kɔni bi ni kasura n'u kan yalima bini yɛrɛ de kɛra sababu ye u ka baara kolo kɛ wa walima ka baara cɛjugu kɛ wa maa bi yɛrɛ ɲininka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye a bɔ Facebook ye kunnafoni in sarilen don fa bɛɛ lajɛlen la k'i di maa min wata i k'a dɔn ale de y'o sɛbɛn ni k'a jaw bɔ k'a jira i k'a dɔn ayiwa n k'i ɲininka min ye nin ko in ye san 32 Baramali dɛsɛra malidenw kɔrɔ n'a ma ɲɛ o kɔ faamaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani maa minnu bɛ wuli ka jɔ la ayiwa malidenw ka dumuniko ani minfɛnko la n'u ma wuli ka jɔ bolo da Baramali na maliden bɛɛ fa k'a ban n'o tɛ boisson ka di babilen ye dɛ Baramali ka boisson wa a to yen dɛ a fɔlen f'i ye dɛ o tuma a k'a kɛ ɲamakuji ye buteli fɛrɛ taalen kɔnɔ yala kɔni ala k'an kisi wa a t'a kɛ ɲamaku ye o den ɲɔgɔn tɛ dɛ walima i ka lemuruba bisi k'o d'a ma awɔ on parle de babilen babilen lemuruba de ka ɲi a ma lemuruba bisilen n'alɔ i ko minnu di laban i b'olu ju tigɛ lemuruba da ka gɛlɛn cogo min ayiwa n'i b'a fɛ ko nin cɛkɔrɔba ka a ka munaki to k'o de kɛ ko minnu di laban e b'olu de ju tigɛ lemuruba kulo e b'a da dɔn lemuruba da ka gɛlɛn hɛrɛ la wa nka cɛ n'a ka fisa cɛkɔrɔba ma ala minɛ
ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don Bilhak ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali cassé Chewi Adams Konate nin y'a ka sɛbɛn ye mun bɛ yen a bɛ k'an janfa dɛ mɔɔ bi kuma dilan k'a ka kuma u fɛ awɔ ayiwa Chewi Adams Konate nin y'a ka sɛbɛn ye le triomphe du Mali a ko fɛn min ye baɲumankɛ wale ani cɛsiri e ko jɔnni ka sɛbɛn le triomphe du Mali awɔ jɔnni y'a sɛbɛn Chewi Adams Konate Amady Jakite wala n y'a faamu n ye nin faamu sisan j'ai compris Anderson awɔ an ka taa n bɛ tila k'a ɲɛ f'i ye e b'o dɔn wa awɔ Samanikala ko Naam a ko baɲumankɛ wale cɛsiri ni jija ni fila tɛ Fatumata Bintu Mbarka Mintu Hamudu Haidara Shirifumuso a ye kelen kɛ Samanikala ko fɛn min ye tɔn min b'a bolo u k'o de ma Asfiya nin kɔni ye tɔnba ye min n'a gili turulen bɛ kosɛbɛ wulikajɔ ni cɛsiri ani jija min n'u kelen b'o k'o daminɛ jamana in fanda naani fɛ o tɛ dogo la Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ye Fatumata Bintu Hamidu Mbarka Haidara a ye wulikajɔ kɛ n'o ye Aja ye fɛn min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye k'a ta ka lase jamanadenw ma Aja Fatumata Mbarka Mintu Hamidu Haidara a bɛɛ y'a kelen dɔ a ye muso ŋana n'a y'i fuja a fɔ ba ɲumankɛ Samanikala ko nin muso cɛsirilen a ye wulikajɔ ni baara minnu daminɛ dɛmɛ kɔni a kɛlen bɛ k'o yɛri jamana in fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ don o don fɛn min ye musow ye denmisɛnninw se tɛ minnu ye maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ yɛrɛ kɛra sababu ye u b'u sigiyɔrɔ la ne ko mankan in tɛ se ka da diɲɛ ninnu fɛ wa Fatumata Bintu Hamidu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri a kɛlen bɛ k'o yɛri fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni kɛlen bɛ sababu ye an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye a ka tɔn ye ni k'a gili sɛbɛkɔrɔ don a ko fɛn min ye sira dilanw pont dilanw ani fɛn min ye ka musow dɛmɛ safinɛ dilanw na ani ɲɔsi mansin k'o yɛri fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ nin baara in na bakun furancɛ in na a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka maa ci ka taa fɛn min ye falajɛ garibali la tasuma wulila minnu na n'u ka sow jeni baganw jeni na ni se bɛɛ lajɛlen banu ye a taara ka taa fɛn min ye malo balo sukaro ani fɛn min ye dumunifɛn ye k'a kɛ ka remorque fa ka taa a to ye bodobodo Fatumata Hamidu min Shirifumuso Hamudu Mbarka Haidara nin bɛɛ y'a kelen dɔ a ye Aja Fatumata Barka Mintu Hamidu Haidara sei tuk Naamu Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛmɛ kɔni dira minnu ma aw ma tɔto ɲɛji la sabula fɛn min ye tasuma ye a bɔra sisan nɔgɔnni na ka olu ka gaw n'u ka sigiyɔrɔw bɛɛ jeni olu dun b'a laɲini u diyaɲɔtɔ ka sigi ye kɛlɛ de kɛra Moti mara in na ani jamana kɔrɔyanfan fɛ maa bi fa don o don duguw bi jeni olu bolibaatɔ de nana ka n'u yɛrɛ kun sɔri u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ u taara ka karata buguni minnu sɔrɔ wala ka mana dɛbɛ fɛnsɛ ka mana dɛbɛ koli k'o kɛ ciso ye tasuma fɛnɛ wulila o la tuguni Samanikala ko maa minnu ye hinɛbaatɔ ye n'olu ye hinɛbanjuw ye olu kɛli ka kɔfilɛ ko la a ko nin bɛnna olu ma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kuma in danɔ tigɛ kɛnɛ kan ye fɛn min kɔni ye cidenw ye a diyara u ye kosɛbɛ sabula u y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛ Fatumata Bintu a ka wale a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye basigi ani jamanadenya ko hamina ɲuman don a la nin bɛ fɔ min kɔ o de ye kɔmikɔmikaw ka t'i sɛrigili la pɔn belebeleba a taara o dilan ye ni k'o t'o bandere tigɛ o pɔn in kɛra kɔ min da la san o san kɔ in de bi maaw bi fira a la baganw bi to a la Fatumata Hamidu a y'o tɔɔrɔ ta ka bɔ olu kan Samanikala ko ni muso cɛsirilen nin n'a ɲɔgɔnna kan ka caya jamana kɔnɔ min bɛ se k'a to basigi kana kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Chewi Adams Konate ale de y'a sɛbɛn George Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve o don sɛɛrɛ George Seydou k'a dɔn nkalon kana da cɛ la a nɔ tɛ a ma k'a ɲɛna George Seydou k'a dɔn awa jiri tigɛli ko kuma min bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ belebeleba de b'a la George Seydou k'i k'a dɔn awa kabini wulikajɔ bolo dara jiri tigɛlaw minnu bɛ taa jiri feere jamana kɔ kan jiri tɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ n'aw t'an b'o kɛ jagokun ye George Seydou k'a dɔn kabini waa dar'u la u kɔni haraba baraka ngalon da bɛɛ lajɛlen na nin ko in yɛrɛ tiɲɛ ye min ye Mali minnu bɛ jiri tigɛ ni ka taa feere kɔfɛ George Seydou k'a dɔn waati kɛra u y'u nɔrɔ ozo fɛrɛ ayiwa ɲɛma in na ka ngalondaw la o m'u bɔ George Seydou k'a dɔn u nana wulikajɔ bolo da ka taa ngalon da DNCC i k'a dɔn o ɲɛma na sɛbɛnnikɛla ko DNCC a Bugadari cɛ kwalenba in cɛ falenba in a nin na
Yanso ko ngalodo uko ako minye ministre do de pumbe ikado ministre Amiyon Gindo ale de kunye environnement ministre watila o de wulika do boloda sa dola katama ninga ta Kenya banfa inve awakungo kolo fanda mbada membe katinya daka atara soro journaliste di kado diri tiga ko kejugu ikado bingelembe furu ni jiri furu bawka kabuno do ay dekera bo ka fo jiritige akadabla yon so di na fo fendo abo sorobi ke femina kasanja mange dekera no fi nga kun ko ni minye abaraka se ka jotugo mina yon so di ka do wuli ka do buluka kabini wati kera ikado akuma mo fo ble o sama na yelama ka sa ke do ka ni abo dekera do tara o ba fo mako kadi o koro ka ti fenye ble unana wuli ka do kura buluda do fle kata ikado abo ministère du commerce la yon so di ka do kata yamora nyini mim se ka to bi jiritige nga tafiri uyasoro uyesema bure nzoro wani so dikado sema nzoro li akunga niye ministère du commerce yere taka laje yoro do de be olu de bi papier di wa warti sarala de war foti sarala c'est gratuit ojo jedu ikado deni jeje ka mumbola sebene kala ko ni ngoni nye ngalo de tige klegandere de fe kata da bugadar la bugadar tebi bugadar tesini wani so dikado donné do ningoyi anya donné do c'est ton ami là lequel Mingume SMDT la na SMDT benyami Moro kone ale ni Khalifa ton ami Khalifa qui a sigazola onyo anate ale de fora Khalifa ko Khalifa c'est le même Moro kone là actuellement ministre de l'environnement là ale de ka benyami ni e doni ndama bi do signé ka dima ni ko ka kana di karza ma bi dominer foti doma tiens là ça c'est une accusation je te parle de ce que je sais tu n'en sais rien moi j'ai les preuves. Morbo c'est l'un des meilleurs cadres du pays. Je t'interdis. Merde ouais. Et puis tu as l'honneur de dire mon ami. C'est ton ami. Ni mu yese manye anya mi mbo la preuve kono e ka do chere ni war do ni nga carton kata c'est Morbo n'a pas besoin de ça. D'accord. C'est l'un des meilleurs cadres au Mali aujourd'hui. Tu m'invites à un débat contradictoire où sur Djekafo. Non, Netissé. Netissé. Sinon, je suis disposé. Bon. Preuve à l'appui. D'accord. Ok. Je vais approcher le ministre pour savoir la vérité. Aïwa, vas-y. Dans ce cas, le wati naka wati ma se bita amba blaya. Ne ala de kira sona shuina. Minye usaz bare.